Assalamualaikum semua. I really hope a very good morning to all of you. Okay. Today we are going to continue our lesson and we are going to discuss still chapter 1 but tutorial. I really hope that all of you have tried the question. Okay, so far semua orang manage to do all the question 80% out of it. Boleh? Ada tak 80%? Boleh, madam. 80%. Adalah Okay, beberapa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. Okay, let's discuss from question 1 until 6. Is there any question that you want me to discuss? For me, no. Louder sayang. Tak ada. Orang lain? Madam, for B, madam. Okay, for B Okay, let's look at for B. For B ini, the question 1, simplify each of the following. Okay. Simplify means you have to combine all these equation ini to the simplest base. Simplest base iaitu 2, 3 dan 5. Or maybe say 7. Okay. So let's have a look. Okay, 6. What makes 6? Apa dapat 6? So we have 3 times 2, right? Okay, 6 adalah 3 times 2. And then we have n over 2, right? Okay, and then 12. What makes 12? 3 4 times 4. times 3. Okay, 4 times 3. 4 times 3 ataupun 2 to the power of 2 times 3 to the power of n plus 1. And then 27. What makes 27? So 27 is basically 9 times 3 or 3 to the power of 3? 3 to the power of 3. Yes, 3 to the power of 3. Okay, you might say, Madam, 9 times 3. Yes, possible. But then you have other shortcut sebenarnya because we put in mind that we want to give our answer in the simplest base which is 2, 3 and 4. Jadi if you introduce 9 later on you have to change it again to 3 to the power of 2. So why not 27 is basically base 3 to the power of 3. Agree? Agree, teacher. That's why kita buat 3 to the power of 3 instead of 9 times 3 and then later on 9, 3 times 3 again and then working become tedious lah. Okay. So now over with 32. Okay, what makes 32? 32 is basically 8 times 4 or 2 to the power of 5, betul? Is 2 to the power of 5 dapat 32? Yes, madam. Yes, madam. Okay, so that is the best. Even though you can say that, Madam, 32 is 8 times 4. Okay, yes, you can do that also. But then later on, 8 is basically 2 to the power of 3. And then 4 is basically 2 to the power of 2. So it's still, you have many steps nak dapatkan 2 to the power of 5 tu. So better, kalau you memang dah nampak dia punya base dia berapa, base 2 and to the power of berapa, you terus straight away masukkan. So your working will become more neat lah. Lebih kemas. Okay, now next step. So next step you just multiply everything together. 3 to the power of 6 over 2 and then 2 to the power of 6 over 2. Every terms dalam tu because we know that 4x square it doesn't become 4x square tetapi dia adalah 4 square 16x square. Okay, agree everyone? Agree, madam. Okay, Agree, so that's madam. why what you have to do is 3n over 2. 3n over 2 times. Okay, kalau tadi I buat darab, sekarang I nak tukar jadi titik pun tak ada masalah. Dia adalah benda yang sama. 2n over 2 times
n plus 1 and then times with 3 negative 3n over 2. Okay, over with 2 to the power of 5. Okay, so now you collect all the terms 2 together with 2. Okay, so Teacher, kalau teacher. Kan yes. 2 to the power of 5 kan ada 1 over 2n tu kan. So dekat bawah tu ada 1 per 2n lah kan. Dekat 5. 2 kuasa 5. Aha. Patutnya ada 1 over 2 kan. Oh, okay. So I tertinggal 1 over 2n. Ni betul. Baguslah. Students ni siapa nama? Hasha. Okay, Hasha. Thank you, Hasha. 2, 5 and over 2. Correct. Okay, so sekarang kita nak kumpulkan. We want to collect all the 2 terms. 2, 2, 2. So kita ada 3 kat situ. So 2n over 2 plus 2n plus 2 plus 5n. Bagus. Okay, minus 5n over 2. Bahagi kita adalah tolak. Okay, so jadinya lagi sekali 1 over 2 plus 2 minus 5 over 2 keluarkan n. So dia jadi apa? 0. 0n. Betul? 0n. Betul. Okay, sebab 5 over 2 minus 5 over 2 dapat 0n. How about 3? 3 jadi apa? 1 over 2 plus 1. Okay, ini. Kena tambah dulu. Okay, so dia jadi 1 over 2 plus 1. Okay, ini 2. So 3 per 2 tolak 3 per 2. So cancel out. So tinggal 3. So jawapan 6. 2 to the power of 2, 4. 4 times 3, 12. Semua orang dapat 12? Dapat madam. Dapat madam. Okay, very good. Okay, mari kita tengok Syarif Adli dapat tak? Syarif tadi dapat yang tak? tu saya tak. Yang tu je lah saya tak dapat. Okay. Itulah kena berhati-hati tengok I pun terlepas pandang juga bila bahagi tu kena tolak Mana Adli punya ni? Cikgu dah buka dah tadi. Oh, ada atas ni. Nombor berapa tadi tu? Number 4, right? 4B. Saya salah banyak careless itu. Tak habis Adli Sebab saya macam dah tak ingat Okay, nak dah macam mana. lost. Okay, so sebenarnya dekat step ini apa yang you buat adalah you kumpulkan sahaja 2 dengan 2 add up together all the power. Okay. And then 3 add up together all the power. Tapi susun dulu bahagi ni macam cikgu buat tadi. Okay, Tapi clear? yang 27 tu pun saya dah salah kira lah. 2 kuasa 3 darab 3 bukan 27. Pandai pun. Dia dah tahu sendiri dah. So 27 adalah 3 to the power of 3 to the power of 3 to the power of 3. 3 to the power of 3. So every step kat situ kena betul lah Okay, so siapa nak screenshot tu nanti boleh. Okay. So bagus you ask this kind of question which is really good. Some of you memang ada yang tak dapat pun. Okay, if you manage to do B, of course you manage to do 4 as well Okay, next question. Madam, Kalau tak buat 2 to the power of 5, buat 4 times 8 boleh? Boleh, tapi macam I cakap lah, nanti later on next step before you dapat jawapan tu, you memang takkan dapat jawapan sebab 4 tu tak simpler lagi. Kalau you buat 4 times 8 nanti later 4 tu kena fikir 2 kuasa 2 lagi. Kalau tak dia tak simpler. Kalau you biar je 4 times 8 sampai ke bawah jawapan tak boleh. Okay madam, terima kasih. Maksudnya you are not simplifying the function yet. So out of maybe 5 marks you only manage to get 2 marks.
Okay? Okay. Mesti, I cakap tadi, mesti to the smallest base. Tulis nota dekat situ. Leave your answer in a smallest base. Ini kebetulan dia dapat nombor bulat, 2 to the power of 2. Ada kalanya kalau macam ini tadi, bila I tambah, dia tak cancel out. Contoh dia jadi 2n plus 2, you have to leave your answer as this. Macam ni, 2n plus 2 times 3. So dia tidak semestinya darab terus 12 tu. Mungkin kebetulan bila you buat 8 darab 4, ada benda yang cancel and then at the end you dapat juga 12 kan. Itu kebetulan sebab our answer is nombor bulat. In future, kebiasaannya power tu dia ada lagi n terms tu. So our target is give our answer in the smallest base. If later on it doesn't consist of n, you can multiply all together like in our case. Alright? Okay, next question. Until number 6, any problems? Tak ada, madam. Okay. Soalan yang belakang-belakang tu itu. Okay, alright. Okay, next 7 until 10, any problem? 7 until 10 also tak ada problem. Okay, itu Hasha. Orang lain? Itu siapa yang cakap tadi? Tak, saya tak ada. Asha. Okay, Hasha tak ada. Orang lain macam mana? Saya tak ada. Setakat ni okey lagi lah. Okay. Sebab saya Walaupun cert kan. yes. Orang lain okay, tapi yang lain macam mana? Jika ada soalan, this is the time for you to ask because I have 2 hours to explain to you. 9A. 9A jangan malu. Okay, 9A. Mari kita tengok. Oh, tadi you sempat buat sampai nombor 8 je. Mana file I dah hilang? Sekejap tunggu. 9, mana nombor 9 I? Ctrl Z. Oh. Okay 9A Cikgu tulis kat sini. 9A, dia kata express your answer in terms of A plus B to the power of set C. So 9A. So kalau dia to the power of 3, 3 kali lah. Okay. So ni soalan dia. So this is basically 3 minus set 3, 3 minus set 3, and 3 minus set 3. Okay, you have no shortcut. Okay, so you multiply 3 times 3, 9 minus 3 set 3 minus 3 set 3 plus. Okay, cikgu dah buat term yang keempat dah ni you all. Nampak tak term yang keempat yang mana? Ini term yang ketiga, Set ini 3, adalah set term yang 3. keempat. So negative plus set 3 becoming 3. 3. Yes. So ini jangan expand dulu, simplify dulu. Okay, this part kena simplify dulu. Mesti simplify dalam bentuk A plus set B. Okay. So now 9 plus 3 12 minus 3U minus 3U. So you have 3U. What is your U? Set 3. Oh sorry, negative 3, negative 6. Okay everyone? So far so good? Yes. Okay. Yes. So Good. now, Yeah. okay, so now 12 times 3, 36 minus 12 times negative 1. Walaupun you tak nampak, it's actually, it has imaginary tu. Bukan imaginary lah, maksudnya dia adalah multiply with 1 sebenarnya. So 12 lah, remain 12. 12 set 3 minus 6 times 3, 18 set 3 plus negative plus 6 times 1, 6 set 3 3 3. times.
Okay, so 36 minus negative 12u minus negative 18u. 30 30 u. set. What is your u? Set 3. Okay, negatif 12 tolak 18 dapat negatif 30. 30 plus with 6 times 3, 18. So your answer will be 8 plus 6, 14. 3, 4, 54. Okay, check my working. Kalau cikgu ada mistake kat mana-mana. Okay, sama ke tidak? Sama, madam. Okay, good. Sama. Siapa yang tanya tadi, faham tak? Who asked me this question just now? Is it clear for you? Okay. Okay, so far semua jelas. First row, second, third, fourth, fifth, sixth. Okay semua? Okay. Alhamdulillah. Okay, very good. Okay. So kalau you tanya pun sekejap je cikgu buat, tak ada masalah. So feel free to ask, don't worry. Maybe it's a revision for other friends as well because we're not gonna explain later. We're not gonna redo and explain this tutorial. Lepas habis sesi ini, habis kita dah takkan bincang dah. Okay. Okay, lagi. Ada masalah? 10 to 13. Madam, kalau 12B boleh? Okay, so we revise a bit. So what we have here is we always have to conjugate. Okay, apa maksud conjugate? Why we conjugate? Because we cannot have set on the denominator. For example, A plus set B. Okay. So, cikgu kena ambil A juga. And then set B juga. Tetapi plus ini tukar negatif. Apa yang kita buat di bawah atas pun top and bottom must be the same. Because apa? It's basically equals to 1. Boleh tak kita buat ini darab dengan 1? Boleh. Tapi boleh tak I darab dengan 2? Boleh ke I darab dengan suka-suka hati atas ni tak ada apa-apa? Tak boleh So, because I am changing the question So that's why we introduce something that top and bottom are the same. Okay. So macam dalam case ini. Okay, so this is basically I rewrite A minus 1 plus set A. Okay, so you multiply. Sama juga. Ini adalah kita punya A. Nampak tak ini semua adalah A? Ini semua adalah A kita. Semua tu. Okay, so we take everything. A minus 1. And then this is our B. Okay, this is our B. So we're going to take everything. So A. Tetapi plus ini tukar jadi minus. Yes. So pemilihan pemilihan conjugate ini mesti betul dulu otherwise you will get it wrong. Minus set A. Okay. So bila dah dapat ini, then only you proceed. So 1 basically times with this A minus 1 minus set A. Okay. Over. Okay. This one kena hati. Okay. Ini dengan ini. So set U times set U. So tinggal U. What is your U? A minus 1. Clear? Okay, now set A minus 1 times set A. So that is basically everything, the whole thing. So set A minus 1. Okay, plus ke minus? Plus ke minus? Minus. Yes, minus hati-hati ni minus ni. So mesti minus. Minus set A minus 1.
Okey, kemudian ini dengan ini pula. So, plus dengan set A minus 1. Okey, kemudian this one dengan ini pula. So, jadi minus set A dapat A positif negatif dapat Negatif. negatif. So, I kena tarik bagi panjang sikit. Okay, now pastikan dekat bawah ni mesti boleh cancel. If you cannot cancel, meaning that you are expanding wrongly. Because the purpose of conjugate, the purpose of you conjugate this, you introduce benda ni, you conjugate, the purpose is to get rid of the what? Get rid of the set. Your purpose is to get rid of set. Set function. Nampak tak kat situ you all? Nampak. So bila dah get rid of the set function, barulah A minus 1. Okay, you continue your working over with A minus 1 minus A. So tengok A minus A. So jadi apa? A minus A. So tinggal negatif A. 1. A dengan A dah cancel, tinggallah negatif 1. Okay, so kalau macam ni, you tahulah 3 tolak negatif 2 adalah sebenarnya negatif 3/2. Betul tak? So you just rewrite, susun sikit lah. Dia adalah negatif Set. A minus 1. Okay, minus set A. Okay, so you rearrange lagi. Dapat negatif positif. So set A kat depan minus dengan A minus 1. So this is your final answer. Understand or not? Understand. Understand, madam. Okay, alhamdulillah. Very good. Ya, betul. Check final answer, correct or wrong? Because tutorial I have given to you the final answer. So I malas lah nak scroll final answer tu, you check sendiri. Kalau sama mesti discuss. Kalau sama it's good. Kalau lain mesti discuss. So do we get the same answer as the final answer? Same answer. Alhamdulillah. Okay, so now we can continue. Okay, next question. 13 until 16. Any problems? Teacher 16A. Okay. Dengan B sekali. Apa? Mana boleh. You kena buat sendiri tu. Satu je. Mana satu? Yang A. B tu senang sebab base dia Okay, sama. I have tell you earlier yesterday, if the base are the same, so not a problem. Not a problem. So maybe you can discuss among your friends. I am interested to do 16A because the base are not the same. This is base 2, this is base 4. So you have to choose. You nak choose yang mana satu, mesti choose the lowest base. Same as index just now, sama macam index tadi. Kenapa kita tak pilih 8, kenapa kita tak pilih 4? Because it is not a lowest base. We choose the base in index 2, 3, 5, 7. Sama juga base pada log. The smallest base dalam log. Dalam log function ini, base 2. So kita rewrite the question 16A. Log x base 2 plus log x base 4 equals to 4/1 over 2. Okay. Okay. So your attention, we want to change this term. We want to change this term. Okay, because we want to solve for x. So log to okay, satu kesilapan bila equal dekat tengah, tepi tak boleh equal lagi Equal has to appear once only in any row So log x base 2 plus. Okay, ini kita boleh jadi apa? Log x
over log 4. Tapi base berapa? Jangan introduce base 10 sayang. Sebab our question consists of base 2, not base 10. Nampak ke tidak? Nampak. Nampak madam? So, so sekarang kita adalah base 2. So, mesti introduce base 2. You tahu kan ini properties dia log X4 ni adalah log A base B equals to log apa? A over log B. Is everyone clear about this? Yes, madam. Or you may also introduce any other base. Kalau macam ni base 10. Atas 10, bawah 10. So if you want to introduce C, also can. Dengan syarat dia mesti sama. So that's what we did here. Okay, and then equal. Equal ini tak ada masalah lah. 4 times 2, 8. 8. Ini same saja, tak ada masalah. Okay now, ataupun kalau you nak lebih memudah kan sepanjang pengiraan you tukar dia kepada improper fraction which is 4 times 2, 8 plus 1, 9. 9 over 2. Okay, that's the best that we can do lah. Okay, now. So, kita nampak kemudian log X base 2 plus log X base 2. Okay, 4 ini. 4 ini can be simplified. Can be simplified. Becoming log To the 2 to the power of 2. Itu dia. Itu yang kita nak. Okay, equals 9 over 2. And then log 2x plus log 2x over 2. Mana hilang? 2 ni bawa ke depan and then log 2 base 2 adalah 1. Okay, nak tulis boleh, tak nak tulis pun tidak mengapa. Properties apa? Ada dua properties yang digunakan di sini sebenarnya. Apakah properties yang digunakan di sini? Ada dua properties. Yang pertama adalah log A base B to the power of M adalah M log A base B. Okay, dan properties yang kedua yang digunakan adalah log A base A equals to 1. Okay, alright, we continue. So far so good, students? Good madam. Alhamdulillah. Okay, so next 9 over 2. Okay, now kalau you tak nampak ini apple, I always remind you to do apa? Substitution. Let u equals to log x base 2. Okay. Okay, log x base 2. So menjadikan this is your u. U plus u over 2 equals 9 over 2. Kan lebih mudah. Buat apa kita nak menyusahkan diri kan? Okay. So now we want to simplify lah this function. So 9 over 2 ni bawa ke sini dah boleh jadi negatif. So equals to 0. Okay, so we multiply everything with 2. Here, this one pun multiply with 2. Okay, so 2u plus 2 cancel jadi u minus 9 equals to 0. So now you can see that 2u plus u. 2u plus u, 3u equals to 9, u equals to 9 over 3 which is 3. Okay, 9 bahagi 3 berapa? Betul lah. 3 kan? Betul. Okay, so your u is 3, but you have to substitute back. Bergema lah you all. Kena pakai earphone. Tolong mute. Masih ada lagi lah bunyi.
Apa tu yang gerak-gerak mic dia? Tolong quality control siapa yang tak mute tu tadi? Aiman. Aiman? Muhammad Aiman. You all adab belajar bila I panggil menyaut Ini dengan tak mute-nya, dengan mengganggu I mengajar Nanti seorang PM tepi Aiman bagi tahu apa yang terjadi. Okay. So now we substitute back. So our U is log X base 2. Log X base 2 equals to log X base 2 equals to 3. So ini tukar kepada indeks 2 power of 3. 2 power of 3 adalah 8. Okay. So far okay? Okay, madam. Yes. Yes, okay. Okay, good. Alhamdulillah. Okay, boys macam mana? Okay tak? Did you manage to answer this question? Ke Yes, tak try madam. sampai 16? Buat sampai 8 je. Try. Saya tak dapat buat tapi dah ni boleh ni kot. Tapi mengarut sikit lah. Salah. Okay, ini yang dia tunjuk sebenarnya dekat YouTube. Okay, nanti you pergi YouTube. You all semua dah subscribe channel cikgu. Pastikan you all semua subscribe the button hit the subscribe button so that any new videos that I upload, you will get the notification. Ring the bell as well. Okay? So you type lah, carilah Cikgu Wan punya channel tu ni I tengah ni dia jadi slow lah Macam mana I nak pergi? Okay, so sini. Okay, so kalau you tengok my latest video ni ada chapter 1 log. Tak ramai pun yang tengok. Ada 35 student saja. So maksudnya ada lagi student lah yang tak tengok. That's why dia tak boleh buat. So please pergi balik tengok chapter log. Nampak tak you all? Ini cert yang dengan kelas you all tu, ini log. Nampak tak? Nampak. I boleh Nampak, agak nampak. sebenarnya you all tengok ke tak. Ni ditulis 35 views. Sedangkan my students ada berapa? 68 tapi tolak dengan 20 student dalam 45 lah sebab yang itu kita dah teams kan. Okay, dah dalam ni. Macam you all ni lah dah buat dekat dalam kelas. So supposedly it will be more than that. Okay, so next question. Sama juga kalau you nak I buat yang B ni pun senang sangat sebenarnya. Sebab apa I cakap agak senang because base dia adalah sebenarnya base 10, base yang sama. So ya tak perlu tukar-tukar macam soalan yang A ni Okay, so apa yang you buat adalah log X plus 2 since dia adalah tambah, so dia adalah darab. Okay, so dia adalah equals to 1. So X plus 2, X minus 1. We know that this is base 10. So tukar kepada indeks. Okay, log tukar kepada indeks 10 to the power of 1. You dapat 10. Okay, 10 to the power of 1. You dapat 10. So you expand macam biasa. X square minus X minus plus 2X minus 2 equals to 10. X square plus X minus 12 equals to 0. You factor out, dapat apa? 43 X plus 4, X minus 3 ke apa? Cuba check. X minus 4, X plus 3. X minus 4, X plus 3. Ya ke?
Kalau macam tu expand nanti dapat negatif, biar betul. Terbalik. Tersilap. Terbalik. Apa tu? Tadi cikgu buat dah betul dah sayang. You all guna Maaf, calculator ke teacher. apa ni? Okay, check betul-betul I minta faktor bukan minta jawapan. So x plus 4 sebab in order untuk you dapatkan jawapan, you kena tulis in terms of the factor dulu sayang. Okay, so x square and then make sure bila you expand mesti dapat sama. Sama dengan yang atas ni. Okay, so x equals to negative 4, x equals to 3. Okay, so since you have two answers, you masukkan. Mana satu jawapan yang dapat satu? Kedua-dua pun dapat satu. Cuba tekan. Boys tekan masukkan negative 4 ke dalam persamaan. Negative 4 plus 2. Ni negative 4 minus 1. Yang girls masukkan 3 minus 1. 3 plus 2. Dapat tak satu? Make error. Okay, yang negative 4 make error. Yang equals to 3, Dapat perpuluhan. tak dapat satu. Tak, dia dapat 1.397. Dapat perpuluhan. 16B cuba check jawapan 16B apa? 3. 3. So ini memang reject lah Bila bad error memang reject lah. Macam mana boleh 3 tu tak dapat 1? You tekan betul-betul ke tidak? Cuba log base 10. 3 plus 2 dapat 5. And then 3 minus 1 dapat 2. Betul je sayang? Log 10, 5 times 2, 10. So log 10 base 10 sayang. Dapat je 1? Cikgu tak guna kalkulator pun. Kalau buat sekali kan jadi perpuluhan. Memanglah you kena buat bracket ni. Ada benda yang you tak buat bracket. Cuba check betul-betul pengiraan tu. So hati-hati jugalah bila check menggunakan kalkulator. Tengok bila check menggunakan kalkulator pun salah. Bila cikgu congak macam ni, tengok you all 3 tambah 2. Betul tak 5? Betul. 3 tolak 1 dapat 2. 5 darab 2, 10. So log A base A dapat 1. Okay, so our x equals to negative 4, we have to reject. Okay, only this is our final answer. You kena tulis reject. And something yang you ambil as final answer lah. Sama ada you write again ataupun you tulis accepted. Okay, clear? Siapa yang tanya tadi untuk 16B? Is it clear for you? Madam. Clear. Okay, next question. Until 23. Fine. Madam tak dengar. Okay, so lagi nombor berapa lagi ada masalah? 18B, madam. 18B pun sama juga macam tadi. Pun sama juga. You jangan takut walaupun dia log sebab log tu adalah log base E. So maksudnya base dia adalah sama. So this is basically log base E 3x plus 2 minus log base E x minus 4 equals to 1. So disebabkan base dia sama, you akan treat dia sebagaimana you buat soalan tadi. Iaitu apa? I sambung kat sini. So iaitu iaitu equals to log base E 3x plus 2. Apa ni kalau bahagi? Kalau tolak jadi apa? Cikgu dah terjawab pula soalan. Kalau tolak jadi apa sayang-sayang semua? Log M minus log X. Bahagi. Okay, so bahagi X minus 4.
Okay, equals to 1. So this is basically 3x plus 2 over x minus 4 e to the power of 1, which is e lah. Okay. Okay, cabarannya kat situ lah Okay, tak apa, kita teruskan. So jawapan dia adalah 3x plus 2 equals to e times x minus 4. So e x minus 4e. Okay, we want x. Sayang, we want x. Ingat, dalam kepala you, dalam pemikiran you, that we want x. So 3x. Okay, we want 3x minus ex equals to apa ni? Negative 4e minus 2. So x adalah 3 minus e equals to negative 4e minus 2. So we want x. So negative 4e minus 2 over 3 minus e. Ini you boleh sama ada biar macam ni ataupun you tekan nilai. Okay, nombor berapa ni? Number 18B. So sama ke tidak kesayangan semua? Sama ke tidak? Sama. Sama. Kenapa? So macam mana tu? Cikgu boleh buat ni. So sama. So please kalau tak faham, you can always watch the videos again. Okay. It's either you want to fast forward ataupun make it slower. You tahu kan dekat YouTube you boleh tengok slow dan laju kan? Tahu tak? Tahu. You Tahu all je. hebat-hebat belaka Tahu macam mana nak lajukan, macam mana nak slowkan You boleh skip In fact cikgu ada buat ni. Cikgu ada buat apa ni? Timestamp. Timestamp So CC ni untuk you subtitle tak perlulah. Dekat setting ni. Okay, playback speed dekat situ you boleh pilih nak lajukan atau slowkan. Okay, dan perhatikan timeline kat sini juga. Siapa rajin boleh tolong cikgu completekan the timeline juga. Boleh tak someone boleh tolong cikgu buat? Ni, timestamp. Sorry. Okay. Macam mana nak buat ada? Apa dia? Yang buat tadi buat apa timeline, Timestamp. timestamp. Timestamp tu you tolong sambil you tengok tu you tuliskan lah. Oh ini cikgu buat example ini cikgu buat example ni. Ni untuk solve ni. Lepas tu you send ke I. Nanti I tinggal type je. Kalau you rajin lah Okay. Tapi kalau you tak rajin tak apalah. Tengok sahaja pun dah memadai sebenarnya. Okay. Lagi, any other question? Madam, nombor 21 macam mana? Saya cuba buat. Okay, ni mencabar sikit lah Okay, 21. Given that the log 4 base
set x equals to k. Find the log 4x cube in terms of k. Okey, apa yang kita boleh buat adalah cadangan. Apa kita nak buat? Okey, mungkin kita boleh ubah apa yang kita tahu menggunakan log tukar kepada indeks. Kalau ini log tukar kepada indeks jadi apa? 4 set x k. Betul tak? Okey, kita Betul. Betul. tulis log a base b equals to x. Dia adalah a. B bawa ke sebelah jadi x. So itu yang cikgu buat lah. Ini base bawa pergi sana jadi besar macam ni. Okey. So sekarang cikgu tahu 4 adalah equals to ini. So I can substitute 4 ini dengan ini. Okey, kita cuba. Kita tak tahu kita akan pergi ke mana. But then kita cuba. Tak semestinya cubaan pertama itu sentiasa berjaya. But then at least otak you bergerak. Okey. So kita cuba log. Okey, selain daripada itu, kita juga boleh buat ini menggunakan properties apa? Okey, kenapa? Dia nak in terms of K, betul? Okey. Sedangkan dalam equation ini, ada tak K? Tak ada. Ada. So that is why kita gantikan juga 4 ini dalam sebutan K supaya kita boleh cari ini in terms of K. So that's why kita tukar yang macam cikgu buat ni, tukar kepada indeks ni. Okey, jadi sekarang I nak masukkan ataupun before I masukkan, I juga boleh menggunakan properties yang ini menjadi ini pun boleh guna properties ini juga. Iaitu dia jadi apa? No, properties ini dia tak boleh guna sebab dia bukan equal. Nampak tak ada tak equal kat sini? Tak ada. Sebaliknya maksud I dia boleh tukar ini. Log A base B equals to apa? Equals to log A over log Log B. B. So jadinya yang ini kita akan tukar jadi dulu. Okay, so I tulis log x cube equals to 4 adalah equivalent to log x cube over log 4. Okay, I introduce base 10. Okay, kemudiannya I buat log x cube over log 4. Apa ni log 4? Log 4 ini adalah ini. 4 ini boleh ganti ni. 4 log. Yang kita ganti 4 Yang kita ganti 4. So log itu masih ada. Nampak tak you all? Yang diganti adalah 4. Log ini masih ada. So what is our 4? 4 Set adalah X. set Take X. X. Okay. Ataupun dengan kata lain dia adalah apa? Kalau set ni. Kalau set ni dia adalah apa? 1/2. Yes, 1/2. Itu yang kita nak dengar So ini tadi adalah also log x cube tadi ni adalah juga log x cube over ni ada 4 ni dia adalah log x to the power of 1/2 which is darab dengan k, dia jadi k over 2 lah. Boleh tak semua? Tulis balik cantik-cantik, dia adalah x k over 2. K over 2. Okey, lagi? Boleh tak kita bawa ke hadapan 3 ni? Boleh? 3 log x over k over 2 log x. Log x cancel. So jawapan bila bahagi dia adalah darab. Okay, I bahagi, I tukar darab dengan syarat apa? Kita kena swap top and bottom. Becoming 6 over. Okay. Jawapan apa?
6 per K. Samalah. Sama ke tidak? Sama madam. Alhamdulillah. So adakah you berjaya membuat soalan ini without my help? Without teacher's guide? Tak. Tak. Tapi setelah Ya. tengok tutorial boleh tak lepas ni agak-agak? Boleh insyaAllah. Boleh. Nampak tak Ya. beza bila masa cikgu menggunakan properties yang ini? Properties of log yang ini dengan properties of log yang ini. Nampak ke tidak perbezaannya? Can someone tell me when are we going to use this formula, these two separate formula ni? Waktu bila? Yang atas tu masa kena guna in term of something. Yang bawah tu kalau tukar base. Okay. Yes, ini bawah ni untuk tukar base. Ketika dia tak ada equals to apa-apa pun. Yes, ya. Tapi yang pertama ni jika dia ada equals to something. It's an equation. Equal to something. Yes, very good. So apa-apa yang you buat, tengok ada berapa banyak properties of log yang telah digunakan di dalam ini. Terlalu banyak. Jadi jika you tak ingat the properties of log, you memang tak boleh jawab. But then jika you ingat 5 properties of log itu, everything will become simple. Okay? There are many ways. This is only one way. Ini adalah cara yang salah satu cara lah yang I dah cuba setelah menggunakan all the log properties dan dia betul. Mungkin kalau you tengok kawan lain buat cara lain, as long as they are using the correct log properties, tak ada masalah. Okay. Okay. So I think that's it for today lah. You try buat lagi. You try buat sebab most of you tak siap pun sampai 23. Betul tak? Most of you buat sampai nombor berapa? Saya buat sampai 18. 23 tapi yang macam 18 sampai 1 tak dapat. Oh, okay, ada Ada yang yang skip. Okay, ada yang skip. Jadi I give you some time to finish it all, to finish it all. So I might have this discussion ini another slot. Another slot for discussion. Maybe it's with your class or maybe with another class, with other class. So you just check my YouTube channel. Okay, cikgu akan tulis kat situ tutorial, discussion tutorial. Okay, lepas ni petang I akan ada discussion with kelas yang satu lagi di FP2. Itu pun cikgu akan upload. Itu adalah untuk discuss extra exercises. So you have unlimited resources. Okay, you don't have an excuse. You have unlimited resources. Okay. So please buat. Again, you learn math by doing, not by watching or listening only. You have to do it. You pegang pen, you pegang calculator, you buat. You letak you punya log properties besar-besar dekat tengah. Print out your log properties sayang. Boleh tak? Boleh print out log properties ataupun tulis dengan tangan besar-besar? Boleh. Boleh Boleh, madam. madam. Ada Boleh. 5, tak banyak pun. Ada 5 ke 6 macam tu je log properties. Okay? So all the best. I wish you good luck. Okay, okay. Tolong on camera. Kita ambil gambar sikit. Sekejap, madam. Sekejap, madam. Mana Aiman Haikal? Naufal okey tak? Clear tak Naufal? Cikgu punya penerangan. Clear madam. Oh ini Aiman Haikal. Aiman Haikal yang tuition dengan cikgu tu Cikgu siapa tu? Huzaimi Tak je betul. Tak. Okay, mana lagi yang lain? Girls? Okay, lagi yang lain? Sorry madam, saya pakai desktop.
Ke desktop. Aha. Pakai desktop tak ada ni Saya pakai phone tapi macam biasa lah, wifi tak boleh nak ni. Okey, tak apa. Thank you, madam. Okey, tak apa. Kalau macam tu, okey, 1, 2, 3 boleh screenshot semua. Siapa-siapa yang boleh tolong screenshot kan? Okey, 1, 2, 3, senyum. Okey, dekat sikit muka you all dengan kamera tu. Nampak kecil ya? Okey. 1, 2, 3. Sekejap, cikgu share dalam Telegram. Ni di FP1 Tapi kalau you have better quality, you boleh bagi I Okay, lepas ni kelas apa? Madam. Ya sayang. Sains kopi. Saya rasa madam tak bagi lagi link GC untuk join. Tak bagi GC lagi? Ya. Link untuk masuk ke GC. Semua kelas saya dah bagilah. Kelas you belum Belum. Okay, ini paparan GC kelas you all di FP1. Okay, I will share the link at the Telegram group. Mana di FP1? Kenapa pula matematik? Sekejap, KMNS, Zanariah KMNS. Okay, I have shared the link, the YouTube link for 2 videos that I have uploaded yesterday. And then DFP1. I guna account apa sayang? DFP2, DFP1. Ini DFP1. Okay. Okay, class code. Copy invite link. Telegram. DFP1. Control V. Okay, itu you punya link GC. Nanti boleh join. Okay, kalau you tengok dekat classwork tu, you akan nampak. Ni yang draft-draft ni memang you tak nampak lah. Ini cikgu copy yang last year punya. Cikgu akan send bila-bila memerlukan. So kalau YouTube tu you tengok. Ada video untuk log. Ada video untuk set. And then cikgu akan upload video untuk tutorial dan extra exercises. Okay, notes 1 until 5 I've dah upload dah. Okay, maybe you nak print out sekali, print depan belakang, jimat kertas, jangan membazir. Okay. Boleh ke? Clear ke students? Boleh. Yes, madam. Okay, Alhamdulillah. Boleh, Okay, I madam. think that's it for today. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Bye. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you for your time as Thank you, well. Thank you for your madam. participation. Bye. 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 Okay, bye. Thank you, madam.